अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप हैं इस वक्त इसरार के साथ और आज हम बात करेंगे मुख्तलिफ इशूज़ के हवाले से 3-4 टॉपिक्स पे बात करेंगे। इट विल बी अ बुके ऑफ डिफरेंट टॉपिक्स और उसमें मसलन आजकल आपको मालूम है कि आटे का मसला खासा हम देख रहे हैं कि हुआ है। मुख्तलिफ जगहों पे आटे की किल्लत सामने आ रही है। उसमें देखेंगे कि हुकूमत इस हवाले से ख़ास तौर पर पंजाब में क्या हो रहा है। इसके अलावा आपको मालूम है कि कल नवाज शरीफ साहब की और जरदारी साहब की मुलाकात हुई, जिसमें असफंद यार वली साहब भी मौजूद थे और जजों के बारे में भी फैसला हुआ और कहा गया कि ऐलान मरी के हवाले से ही इस फैसले को आगे बढ़ाया जाएगा। उस पर भी हम ज़रा बात करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि इस हवाले से APDM का भी क्या रद्द-ए-अमल है और APDM क्या तरजीहात रखती है, क्योंकि एक नया सिनेरियो बन रहा है, उसमें APDM की क्या ऑप्शंस हैं उस पर भी बात करेंगे। फिर एक और टॉपिक है, वो ये है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में सुना है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं, वो क्यों बन रहा है और उसकी क्या मुज़मरात होंगे, इस पर भी बात करेंगे। नाज़रीन, ये सब इशूज़ के ऊपर बात होगी, लेकिन उससे पहले जैसे मैंने पहले कहा कि जजेस का मसला है तो वो अटैच्ड है इन जस्टिस और जस्टिस के हवाले से। तो जस्टिस की जब बात आती है तो चंद कोटेशंस आज आपके साथ जस्टिस के हवाले से शेयर करते हैं। सबसे पहली कोटेशन है मार्टिन लूथर किंग की, जिन्होंने कहा कि ट्रू पीस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। मैं रिपीट करूंगा, बहुत खूबसूरत कोटेशन है। ट्रू पीस इज नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ टेंशन, इट इज़ द प्रेजेंस ऑफ जस्टिस। इस हवाले से अगली एक कोटेशन हम आपको सुनाते हैं। ये भी मार्टिन लूथर किंग ही के हवाले से है। वो कहते हैं कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। एक और कोटेशन जिसमें डोमिटस ओल्पियान कहते हैं कि जस्टिस इज़ द कॉन्स्टेंट एंड परपेचुअल विल टू अलॉट टू एवरी मैन हिज ड्यू। और अगली कोटेशन जो है वो आपके सामने पेश करते हैं। इट इज़ द स्पिरिट एंड नॉट द फॉर्म ऑफ लॉ दैट कीप्स जस्टिस अलाइव। ये अर्ल वॉरेन की कोटेशन है और ये बेसिकली मकसद ये था कि आपको जस्टिस के हवाले से और इंसाफ के हवाले से बताया जाए। हम वैसे कई दफ़ा अंग्रेज़ी की कोटेशंस आपको सुना देते हैं, लेकिन ये सब कुछ जो है ये हमें इस्लाम ने दिया है और हम ज़रा थोड़ा सा फैशन फूशन के चक्कर में ये आपको कोटेशन सुना देते हैं, लेकिन सब चीज़ें इंसाफ के हवाले से, जिस तरह ये कहा गया कि ड्यू शेयर जो है वो हर एक को मिले, यही इस्लाम का कॉन्सेप्ट है और इस पर हम बात भी करेंगे। लेकिन अब वापस टॉपिक्स की तरफ आते हैं और हमारा जो बुनियादी टॉपिक है आटे के हवाले से, उस पे बात करेंगे। हमारे साथ चीफ सेक्रेटरी पंजाब जावेद महमूद साहब मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जावेद साहब अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। जावेद साहब, अभी जो हम सूरत हाल देख रहे हैं इसमें आटे की किल्लत के हवाले से खबरें आ रही हैं और लोगों का कंसर्न भी मौजूद है। हम देख रहे हैं कि लाइनें भी लगी हुई हैं और एक ऐसे लग रहा है जैसे कि खासा ठीक ठाक मसला जो है वो बन गया है। आप चीफ सेक्रेटरी हैं और साथ साथ ज़ाहिर है कि आपकी जिम्मेदारी भी इस हवाले से है, तो हमें थोड़ा सा ज़रा अपडेट कीजिएगा कि असल सिचुएशन क्या है। मैं आपका मशकूर हूँ किसाना साहब कि आपने मुझे मौका दिया मैं आपसे हकायक पे बात करूँ। हकायक इस तरह है कि आटे की किल्लत होनी चाहिए अगर हमारे ज़खायर में गंदम मौजूद ना हो या मिलों को जो गंदम मिलनी है उसमें कोई कमी हो। ज़खायर भी मौजूद हैं, मिलों को गंदम जो मिलनी है वो 13 से 14 हज़ार मन रोज़ाना होती है, लेकिन हमने मिलों को 17,000 मन रोज़ाना के हिसाब से गंदम देना जारी रखा है जी। जब से ये ऐलान हुआ कि जी प्रोक्योरमेंट प्राइस जो है गंदम की वो 625 होगी और उस वक्त 15 अप्रैल से 625 होगी। हुकूमत थ्रू आउट 15 अप्रैल तक इसको जारी करती रही है 465 फी मन के हिसाब से। अच्छा। अब जब दुकानदारों ने और डीलर्स ने और बाज़ जो गैर जिम्मेदार मिल वाले हैं उन्होंने देखा कि जी अगर हम कुछ दिनों के लिए आटे को पीस के या बगैर पीसे इसको हम ज़ख़ीरा कर लेते हैं तो हमें हर 20 किलो के आटे के पीछे, थैले के पीछे 80 रुपए की बचत होएगी या हम नाजायज़ मुनाफा कमा सकेंगे मजीद। तो उन्होंने इसको होल्ड करना शुरू कर दिया। उसका हमने तरीका फिर ये निकाला कि जब इनसे मीटिंग्स भी हुई, बार बार कहा भी गया कि जी हम आटा इनसे वसूल करें और उसको फिर हम डिस्पर्स करें जो सिलेक्टेड स्टोर्स हैं उनके ऊपर। यही हालात यूटिलिटी स्टोर्स पे भी इन्होंने किए हैं कि वहाँ बहुत सस्ता आटा मिलता है, ये अपने लोग इन्होंने खड़े करके आटा वहाँ से निकाला और ले गए और जाके जमा कर लिया उसको। अदरवाइज जहाँ तक गवर्नमेंट की इनको गंदम देने का ताल्लुक है और बहुत जो ज़्यादा सब्सिडी है वो देने का ताल्लुक है आवाम को, हुकूमत की तरफ से इसमें कोई वो तातुल नहीं आया, लेकिन जो मुनाफाखोरी का जो एलिमेंट है जी इसने ये सारा खराब किया है। लेकिन ये मुनाफाखोरी भी जो है ये भी आपकी ही के एम्बिट में नहीं आती है। हमने किसाना साहब बेशुमार मिलें बंद की हैं, रेड किए हैं
اور ایک اور جو فیکٹر ہے کہ جو آٹا جو آؤٹ آف پروونس سمگل ہوتا ہے، اس میں کچھ افسران کے بارے میں پتہ چلا تھا کہ وہ سمگلنگ میں انوالوڈ ہیں. تو ایک ضلع کے سینئر جو افسران ہیں سول انتظامیہ کے اور پولیس کے، ان کو معطل بھی کیا گیا ہے، ریڈ کیے گئے ہیں. آفیسرز کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے، اہلکاروں کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ وہ آٹا ملز سے جیسے نکلتا ہے اس کو مانیٹر کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ جو انتظامی میس ہیں ان کی ایک لمٹ ہے. اگر سارا سسٹم ہی اس بات پہ لگ جائے اور اس میں کچھ لوگ ہمارے بھی شامل ہو جائیں سرکار کے اندر سے، سرکاری اہلکار، تو مشکلات میں اضافہ ہوتا ہے اس میں. درست کہہ رہے ہیں آپ. لیکن جاوید صاحب اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مجھے آپ کے بارے میں پتہ ہے، یو آر ویری آنیسٹ آفیسر اینڈ ونڈرفل آفیسر ماشاء اللہ. لیکن اس میں جتنا ہی کوئی اچھا آفیسر ہوتا ہے مجھے معلوم ہے کہ اس سے ایکسپیکٹیشنز بھی اتنی ہی زیادہ ہو جاتی ہیں. جی جی. تو آپ کے جانے سے وہاں پہ ہم لوگوں نے ایک سائے آف ریلیف لیا تھا اور لوگوں کی جو ایکسپیکٹیشنز تھی وہ بڑھ گئی تھیں. تو اب اس طرح کی جو چیزیں ہیں وہ آپ کے لیے بھی ایک چیلنج کے طور پر سامنے آئی ہیں اور آپ نے اس چیلنج کو نبھانا بھی ہے. اب اصل یہ ہے کہ جو شارٹ ٹرم میجرز ہیں، ثنا صاحب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو انتظامی میجرز ہوئے ہیں آپ سے شیئر کرنے میں کوئی اس میں باک نہیں ہے کہ وہ افیکٹو اتنے نہیں ہوئے جتنے کہ ان کو ہونا چاہیے تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس وقت ایک ایڈمنسٹریشن میں ایک خاص ایٹیٹیوڈ ہے جس میں وہ چیزوں کو لائٹلی لیتے ہیں. تو یو وڈ ہیو سین کہ ہم نے افسران جو ہیں وہ کچھ آج ٹرانسفر کیے ہیں اور اپنی طرح ہم بہتر لوگ لگا کے ان کو بہتر بریف کر کے ان کی بہتر مانیٹرنگ کا بندوبست کریں تاکہ یہ جو صورتحال پیدا ہوئی ہے منافع خور جو ہیں جنہوں نے زیادہ منافع کھانے میں سمجھتا ہوں کامیاب ہو گئے ہیں، ان کو روکنے کے لیے ہم بہتر طور پہ اپنے آپ کو عام کر رہے ہیں. ابھی پولیس کی سائڈ پہ بھی ہم نئے لوگ لے کے آئیں گے. بہرحال ایک جو بڑا فیکٹر آج ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ایشو پرائس جو ہے گندم کی وہ بھی 625 ہو گئی ہے کیونکہ آج 16 تاریخ ہے، 15 سے اس میں ہونا تھا. اور اب جو آٹے کی پرائس ہے وہ ہو گئی ہے جی 375 روپے ایکس مل اور 380 جو ہے وہ 380 آپ کو وہ دکان. This is 365 ایکس مل ٹھیک ہے اور 10 روپے اس کے اوپر آپ ڈالیں گے تو دس ول بی 375 فار ریٹیلر کو یہ 375 روپے کا آٹا ملے گا. دس از بین ڈیسائیڈڈ ان اے میٹنگ ود دی چیف منسٹر. چیف منسٹر کے ساتھ سارے ملز والوں نے بیٹھ کے یہ فیصلہ کیا ہے. اور یہ جو بے شمار ہولڈنگ کی ہوئی ہے مل والوں نے اور ڈیلرز نے، اب وہ چاہیں گے کہ نکالیں اور اس ریٹ پہ اس کو لافلی وہ بیچ سکیں. اینڈ دس از افیکٹو ود این امیڈیٹ افیکٹ. یہ آپ کہہ رہے ہیں آج سے ہو گیا جی، اناؤنس ہو گیا. اور اس سے کم از کم جو قلت کا آسپیکٹ ہے وہ میرے خیال میں ایک آدمی آپ دیکھیں گے کہ وہ جو ہولڈڈ آٹا ہے اور یہ مزید جو یہ آٹا ہولڈ کر رہے تھے وہ ایک تو آٹا باہر آ جائے گا اور یہ جو مزید ہولڈ کر رہے تھے وہ بند ہو جائے گا اور وہ آٹا لوگوں کو ملنا شروع ہو جائے گا. جی ٹھیک ہے. اور یہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا جو رزلٹ ہیں یہ ابھی فوراً ہی آنے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ. کل سے پرسوں سے سچویشن بالکل نارمل ہو جائے گی، پرسوں تک آئی ایم ہوپ فل. جی اور ساتھ دوسرا فیکٹر جو ہے کہ گندم کی فصل تیار ہے، جیسے یہ موسم ذرا بہتر ہوتا ہے جی تو ہماری نئی گندم ہی ہمارے ساتھ آ جائے گی. جی اور اس سے بھی ظاہر ہے کہ فرق پڑے گا. بہت فرق پڑے گا. آئی تھنک ورسٹ از اوور فار دا پریزنٹ. لیکن اس سارے کرائسس میں بہت سی چیزیں جیسے آپ نے بھی پوائنٹ آؤٹ کی ہیں وہ دیکھنے والی ہیں اور انشاءاللہ آئندہ میں ایسی صورتحال پیدا نہیں ہونے دیں گے. انشاءاللہ ایسا نہیں ہوگا. اور آپ نے کہا کہ ورسٹ از اوور، تو اللہ کرے کہ ورسٹ از اوور اور جو معاملات ہیں وہ کنٹرول میں آ سکیں. جاوید صاحب وش یو بیسٹ آف لک اور اللہ کرے کہ آپ کو کامیابی ہو اور آپ سے انشاءاللہ رابطہ رہے گا. تھینک یو ویری مچ. شکریہ. بہت شکریہ. جاوید محمود صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، چیف سیکرٹری پنجاب، اور وہ بتا رہے تھے کہ آٹے کی سچویشن کیا ہے. اور یہ ہمارے معاشرے میں ہی کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ناظرین جو یہ ہورڈنگ وغیرہ کرتے ہیں، ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، منافع خوری کرتے ہیں اور پھر اس کی سزا جو ہے وہ ایک عام غریب آدمی کو دینا پڑتی ہے اور وہ اس کی سزا خاصی زیادہ ہوتی ہے. اور اسی پہ ہم مزید بھی گفتگو کریں گے کسی وقت، لیکن اب ایک بریک کا وقت آن پہنچا ہے. بریک لیں گے، اس کے بعد واپس آئیں گے تو ہم دوسرے ذرا سیاسی موضوعات پہ بھی بات کریں گے. سی یو ان اے بیٹ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی آٹے کے حوالے سے اور آٹے کی قلت کے حوالے سے، اور چیف سیکرٹری پنجاب جاوید محمود صاحب تفصیل سے ہمیں بتا رہے تھے کہ وہاں پہ کیا صورتحال ہے اور حکومت پنجاب نے کیا کیا میجرز لیے ہیں اور خاصے افیکٹو میجرز لیے ہیں. لیکن اس کا رزلٹ جو ہے وہ ہم دیکھیں گے اور فالو اپ کریں گے اس کیس کو
कल और परसों भी कि अगर मामला ठीक नहीं हुए तो हम आप तक दोबारा डिटेल्स पहुंचाएंगे कि इस हवाले से क्या सूरत हाल है। लेकिन साथ साथ जजों का मामला भी चल रहा है और कल हमने देखा कि नवाज शरीफ साहब और आसिफ अली जरदारी साहब की मुलाकात हुई जिसमें असफंदियार वली साहब भी मौजूद थे और उसमें जजों के हवाले से बात हुई है। इसमें ज़ाहिर है कि एक जो कंसर्न है वो वकला का भी है और हम इस वक्त बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं अतहर मिनल्ला साहब, एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, और उनसे पूछेंगे कि वो इस हवाले से क्या सोच रहे हैं और अब उनका लाहे अमल क्या होगा। अतहर मिनल्ला साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी। अतहर साहब, अभी कल हमने देखा कि ऐलान हुआ कि जो जजेस का मामला है वो मरी डिक्लेरेशन के हवाले से ही होगा। क्या आपको ये डिक्लेरेशन के हवाले से ऐलान सुनकर साइ ऑफ रिलीफ मिला है? आप मुतमईन हैं उससे? जी बिल्कुल, हम मुतमईन हैं और हम मुतमईन हैं कि ये जो जमहूरी कुव्वतें हैं और 18 फरवरी के इलेक्शन के बाद जो आवाम ने जो बहुत वाज़ेह और बहुत ऊंची आवाज में अपना फैसला सुनाया है उसके ऐन मुताबिक उन्होंने मरी का ऐलानिया किया और उस मरी के ऐलानिये के जो अल्फाज हैं उनमें न तो किसी किस्म का शक है, न कोई शुबा है और न ही उसमें किसी किस्म की शर्त है। और उसी को कल दोनों नहीं बल्कि कोएलिशन पार्टनर्स असफंदियार वली साहब, आसिफ अली जरदारी साहब और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने न सिर्फ इंडोर्स किया है बल्कि वाज़े तौर पे उन्होंने इसके साथ अपनी कमिटमेंट और जो उन्होंने कौम के साथ वादा किया है उसकी तकमील करने का दोबारा ऐलान किया है। और ये बहुत खुशआइन बात है क्योंकि ये इस वक्त 16 करोड़ आवाम की दिल की आवाज है जो वो चाहते हैं कि अदलिया बहाल हो जो 2 नवंबर को थी और जो मरी का ऐलानिया है वो पाए तकमील तक पहुंचे। अतहर साहब, ये बताइएगा कि ये तो ठीक है, आपने कहा कि मुतमईन हैं आप, लेकिन उसमें साथ साथ हम ये भी देख रहे हैं कि आप ही की तहरीक के चंद लोग जो हैं वो ये कह रहे हैं कि ये 30 दिन तक ज़रूरी इसका इंतज़ार किया जाना चाहिए था या नहीं, इससे पहले भी ये काम हो सकता था। तो ये क्या आपके यहाँ कोई डिफरेंस ऑफ ओपिनियन मौजूद है या ये सिर्फ स्टेटमेंट्स की हद तक ही है बात? नहीं जी, मेरे ख्याल में इसमें किसी किस्म की डिफरेंस ऑफ ओपिनियन नहीं है। और कल दोबारा जो कोएलिशन पार्टनर्स हैं और बिलखसूस जिन्होंने मरी ऐलानिया दस्तखत किया था उन्होंने इसको वाजे कर दिया है कि हम 30 दिन का भी इंतजार नहीं करेंगे, उससे पहले ही हम अपना कौम से वादा पूरा कर लेंगे। और इसमें जो सूरत हाल सियासी तौर पर कई दफ़ा ये सामने आती है कि -1 और इस तरह की जो चीज़ें हम सुनते हैं, क्या इस हवाले से भी ये सिर्फ खबरों की हद तक हैं या वाक़तन इसके ऊपर गौर व फिक्र भी कहीं हुआ है? देखिए जी, ये तो जिस तरह कल ही उनकी मीटिंग के बाद जो स्पोक्स पर्सन फरतुल्लाह बाबर साहब ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और प्रेस ब्रीफिंग की थी, उन्होंने इस चीज का बहुत वाज़े तौर पे ऐलान किया और खदशात जाहिर की कि बहुत सारी साजिशें भी हो रही हैं और डिसइंफॉर्मेशन भी फैलाई जा रही है। लेकिन हमें पूरा यकीन है और हमें पूरा एतमाद है कि ये जमहूरी कुव्वतें जो हैं, ये जो आवाम के साथ किया हुआ वादा है उसको जो टाइम उन्होंने खुद फिक्स किया है उसको वो पाए तकमील तक पहुंचाएंगे। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि जो टाइम लिमिट उन्होंने दी है 30 दिन की, आप उसका इंतजार करेंगे और आप जमहूरी कुव्वतों को पूरा टाइम देंगे ताकि वो उसके मुताबिक अपना जो लाए अमल है वो तय कर सकें? जी बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, इसमें एक और चीज जो आपने कही वो ये थी कि साजिशें हो रही हैं। ये साजिशें जो हैं इसके डांडे मुल्क के अंदर आपको नजर आते हैं या बैरून मुल्क भी नजर आते हैं? देखिए जी, ये कभी बैरून मुल्क जो है कोई भी किसी को जोर से काम नहीं कर सकता है। हमें पता है कि हमारे नफे में क्या चीज है, हमारे मुल्क के नफे में और नुकसान में क्या चीज है। लेकिन ये साजिशें करने वाले अंदर ही बैठे हुए हैं। वो 60 साल में ये साजिशों के जरिए इस मुल्क को तबाही के हम 2 लख्त हो गए और ये सिर्फ साजिशें थी। इन साजिशों की वजह से एक पॉपुलर लीडर जुल्फिकार अली भुट्टो को शहीद किया गया और जुडिशरी ही के कुछ मेंबरान को इस्तेमाल किया गया। साजिशें तो होती रही हैं लेकिन ये पहला मौका आया है और खासकर 18 फरवरी के बाद आवाम ने जिस तरह का फैसला सुनाया है उनका फैसला सिर्फ एक था कि हम इन साजिशों को कामयाब नहीं होने देंगे और यहाँ पे इस मुल्क में आइन की बालादस्ती होगी, कानून की बालादस्ती होगी और जमहूरी इदारों को
मजबूत करना होगा, उसी में इस मुल्क की बका है, उसी में इस मुल्क की तरक्की है, और हमारे जो बच्चे हैं उन बच्चों का जो मुस्तकबिल है वो उसी के जरिए मजबूत हो सकता है। और ये जो सारी जिद्दोजहद 1.25 साल से चल रही है और जितनी वकला ने इसमें कुर्बानियां दी हैं, जिसमें पॉलिटिकल वर्कर्स ने अपनी जान के नजराने भी दिए हैं वकला के साथ मिलके, ये सब सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क और मुल्क की बका और इसकी मजबूती के लिए है। और इंशाअल्लाह इस दफा सारे कौम ने मिलकर ये फैसला किया है कि किसी किस्म की साजिश को कामयाब नहीं होने देंगे। इसमें कोई शक नहीं है अतहर साहब कि जो हम देख रहे हैं कि वकला की कुर्बानी है, इसमें बिल्कुल कोई शक नहीं है और लोग कमेंट भी करते हैं उसको, लेकिन साथ साथ एक क्रिटिसिज्म भी होता है और वो ये है कि जो वकला की तहरीक है वो पोलिटिसाइज हो गई है, बल्कि कुछ लोग तो जजेस तक पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि जजेस भी जो हैं वो पोलिटिसाइज्ड हो गए हैं, तो जिससे उनकी जो उनका बायस है वो खुदा न खासा किसी न किसी लेवल पे सामने आ सकता है। तो ये क्या जो असेसमेंट है लोगों की दुरुस्त है? देखिए जी, इस मुल्क में जो साजिशों का जिक्र हो रहा है, 60 साल से जो एक सबसे बड़ी साजिश हुई है इस मुल्क में, वो सियासत को जो है एक ऐसी चीज बना दी गई है कि सियासत कोई गंदी चीज है। सारी दुनिया में सियासत की अगर आप डेफिनेशन को देखें तो जो आपका गवर्नेंस सिस्टम है उससे जो चीज भी रिलेट करता हो वो सियासत कहलाई जाती है। और अगर आप एक जिद्दोजहद जो है आईन के लिए कर रहे हो, सियासत ही के जरिए ये मुल्क बनाया गया था और वो भी सियासत ही थी क्योंकि सियासत चीज ही अपने मुल्क को संवारने के लिए होता है। और ये तो सारी दुनिया में सियासी जमातों का काम होता है कि वो आईन की बालादस्ती के लिए जिद्दोजहद करें। और यहाँ पे अगर वकला उनका सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है और वो मकसद आईन और आईन की बालादस्ती है, कानून की बालादस्ती है, और अगर आईन और कानून की बालादस्ती को सियासत का नाम दिया जाए तो ये बड़े अफसोस की बात होगी। लेकिन सियासत यकीनन अगर आईन बनाने का भी काम हो वो भी एक सियासी काम है, अगर आईन मुल्क को बचाने का काम हो वो भी एक सियासी काम है। हमें एक चीज जो है आज इस कौम को एहसास हुआ है कि सियासत जो है ये कोई गंदी चीज नहीं है। हाँ, सियासत को गंदा करना, साजिशें करना, ये एक गंदी चीज है। लेकिन क्या अतर साहब, क्या इसमें आप इससे एग्री नहीं करेंगे कि जो वाकया लाहौर में हुआ डॉक्टर शेर अफगन साहब वाला, उसमें वकला शामिल नहीं थे, और क्या ये सियासत ही का वो शाखसाना नहीं था कि यहाँ तक हालात पहुंचे वहां पे? देखें जी, आप जब बात करते हैं, आपने 1.25 साल की वकला की तहरीक को देखा है, वकला ने नहत्ते हाथों के साथ सर पे डंडे खाए हैं, उन्होंने पत्थर खाए हैं। एतजाज अहसन को और बाकी वकला को और आपके सहाफी भाइयों को 29 सितंबर को कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू पे जिस बेदर्दी से पीटा गया, लेकिन उन्होंने कभी भी कानून को अपने हाथ में नहीं लिया, क्योंकि वो कानून को कभी भी, क्योंकि वो अपनी जंग सारी कानून की बालादस्ती के लिए लड़ रहे हैं। और जो लाहौर में हुआ वहां पे तो बड़े अफसोस की बात यह है कि वकला ही थे और वकला का रहबर एतजाज अहसन, वहां के हाईकोर्ट बार के सदर और डिस्ट्रिक्ट बार के सदर और बाकी वकला ने जाके शेर अफगन न्याजी साहब की जान बचाई। और जान बचाने के बाद शेर अफगन न्याजी साहब ने एक दफा नहीं कई मर्तबा एतजाज अहसन के शुक्रिया अदा किए। अब जिस तरह कल सियासी कुव्वतों ने अपनी मीटिंग के बाद ऐलान किया कि वो भी एक बहुत बड़ी साजिश थी, और साजिश क्यों कर ना हो, देखें अगर एतजाज अहसन वहां पहुंच सकता है अपनी जान हथेली पे रख के, और वहां के एक केयर टेकर चीफ मिनिस्टर हो, वो उनको तो एहसास नहीं होता। गवर्नर 10 घंटे बाद जरूर वो मॉडल टाउन के उधर पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे ना पुलिस होती है, एतजाज अहसन चीख रहा होता है। हम तो आज भी चैलेंज करते हैं कि जो भी वायलेंस करने वाला है वो आपके सारे जितने टेलीविजन चैनल्स हैं उन चैनल्स के ऊपर उसकी सारी फुटेज मौजूद है, उन लोगों को आप आइडेंटिफाई करें। वकला ने तो
उनकी जान बचाई है, और फिर जो उसके बाद कराची में हुआ, ये सारी उन साजिशों की कड़ियां थी। लेकिन अफसोस हमें सिर्फ एक चीज का होता है कि ऑब्जेक्टिवली, बगैर तहकीक किए, बगैर वो फुटेज देखे एक इल्जाम लगा दिया जाता है, बगैर ये सोचे कि वहां से तो वकला ने जाके डॉक्टर शेर अफगन नियाजी की जान बचाई है। और ये तो मेरे ख्याल में इस वक्त हर शहरी को पता लग गया है कि उस वाक़े की हकीकत क्या है। ये फेयर पॉइंट है जो आपने कहा, और इस पे गौर व फिक्र भी किया जाना चाहिए। लेकिन आखिर में मुझे ये ज़रा बताइएगा अतर मीनुल्लाह साहब कि अभी जो सिचुएशन चल रही है, अगर जुडिशरी बहाल होती है तो उसके बाद क्या आपकी तहरीक जो है वो ख़त्म हो जाएगी या आप उसको कंटिन्यू करेंगे, और अगर कंटिन्यू करेंगे तो आपके अहदाफ क्या होंगे? देखिए जी, मैंने जिस तरह पहले से कहा, अगर जस्टिस इफ्तिखार चौधरी साहब 9 मार्च को उन्होंने इतना बड़ा फैसला किया और इतनी बड़ी कुर्बानी दी, अगर 3 नवंबर को इन 60 जजों ने अपने औलादों को कैद करके और इतनी बड़ी कुर्बानी दी, ये सिर्फ और सिर्फ इस मुल्क के मुस्तकबिल के लिए और इस मुल्क के बका के लिए, क्योंकि वकला ये समझते हैं कि इस मुल्क की बका, इसका मुस्तकबिल सिर्फ और सिर्फ आइन की बालादस्ती में है, और आइन की बालादस्ती नहीं होगी तो यही तबाही होगी जो कि 60 सालों में हो चुकी है। वकला जो है इस बहाली के बाद भी इस आइन को और इस मुल्क के लिए अपनी जान उसी तरह उनकी नजराने पेश करेगी जिस तरह इस 1.25 साल में वो करते रहे हैं। और इस मुल्क में इस जमहूरी जो कुव्वतें हैं उनके हाथ मजबूत करने के लिए वकला बहैसियत अपने ओथ के और बहैसियत शहरी के उसी तरह किरदार अदा करेंगे जिस तरह इस 1.25 साल में वो किरदार अदा करते रहे हैं। चलिए, अल्लाह करे कि ये पॉजिटिव किरदार चलता रहे आगे भी। और अतर मीनुल्लाह साहब, मुझे याद आ रहा है मैंने प्रोग्राम के शुरू में भी मार्टिन लूथर किंग की एक कोटेशन सुनाई थी कि इनजस्टिस एनीवेयर इज़ अ थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर। तो अल्लाह करे कि हमारे यहाँ भी जस्टिस जो है, जो इंसाफ है, वो हर आदमी तक पहुँचे और हर आदमी के डोर स्टेप तक पहुँचे। आपका बहुत शुक्रिया, आपसे इंशाल्लाह राब्ता रहेगा जी। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अतर मीनुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद थे और वो बता रहे थे कि तहरीक जो उनकी चल रही है वो चलेगी, और उनके जो हदाफ हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल सुप्रीमेसी के हैं, और आइन की ज़ाहिर है कि सरबुलंदी जो है वो पूरे मुल्क की सरबुलंदी के मुतरादिफ होती है। और इस पर हम मज़ीद बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त आन पहुँचा है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो मज़ीद सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्लीज़ सिट टाइट, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही है जजेस के हवाले से और साथ साथ पॉलिटिकल सिनेरियो का भी जिक्र हो रहा है। और पॉलिटिकल सिनेरियो की जब बात आती है तो आज हमने सुना कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बनने की खबरें आ रही हैं। फॉरवर्ड ब्लॉक की हकीकत क्या है, इस हवाले से हम ज़रा जांचने की कोशिश करेंगे। उस फॉरवर्ड ब्लॉक के जो मुबैना तौर पर हेड हैं रियाज फतियाना साहब, उनसे बात करते हैं। MNA हैं और उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि असल हकीकत क्या है। रियाज फतियाना साहब, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। फतियाना साहब, फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें आ रही हैं और पाकिस्तान मुस्लिम लीग के हवाले से ये फॉरवर्ड ब्लॉक आपने बना लिया है, इसको मान लिया जाए, इसकी हकीकत क्या है जी? नहीं, मेरा ख्याल है कि कोई गलतफहमी ज्यादा है। कोई हमने फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाया जी। तो हम लाइक माइंडेड लोग हैं, कोई काफी बड़ी तादाद में और मेजॉरिटी हैं, और हमारी 53 तादाद है। हम कोई 30 के करीब है, 30 के करीब, जो कि कुछ रिफॉर्म्स चाहते हैं। और हम विदन पार्टी रहते हुए ना मुस्लिम लीग नून में जा रहे हैं, ना पीपल्स पार्टी में जा रहे हैं, रहना भी अपोजिशन में चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि मौसर किरदार होना चाहिए अपोजिशन का। ये पिछले 7 दिन का जो परफॉर्मेंस है वो उस पर हम सेटिस्फाई नहीं है। दूसरा ये कि परेश भाई साहब तो हो गए लीडर ऑफ अपोजिशन, तो बाकी 2 ओहदे उन्होंने नीचे छोड़े हैं, एक वेद पार्टी और दूसरे पार्लिमानी लीडर फैसल साले हयात साहब। इस पे रिजर्वेशन है। लोग अक्सर इस फैसले पे मुतफिक और खुश नहीं है, क्योंकि ये फैसला किसी से पूछ के इत्मीनान में लेके या मुशावरत से नहीं किया गया बल्कि ठौंसा गया। और जमहूरियत में तो जमातों के अंदर मुशावरत से ही फैसले होने चाहिए। तो हम चाहते हैं कि फिर सारे ओहदे पंजाब में आ गए हैं। 3 बाकी सूबों में भी हमारे कौमी असम्बली के मेंबर्स हैं, सिंध, सरहद, बलूचिस्तान, उनमें भी काफी अनरेस्ट है। तो और हम ये चाहते हैं, हम पंजाब के लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये जो छोटे ओहदे हैं पार्टी पार्लिमानी लीडर और
ان دونوں کو ہم وڈرا کر کے چھوٹے صوبوں کو دے دیں. اس سے پارٹی کی بھی مضبوطی ہوگی, اپوزیشن بھی زیادہ نمائندہ ہوگی پورے ملک کی, اور اس سے اپوزیشن کا رول بھی ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں تاکہ ایک چیک رہے گورنمنٹ پہ, جو کہ ابھی ہمیں نظر نہیں آ رہا. اور اس شکل میں ضروری ہے کہ اکثریت کی رائے کا احترام کیا جائے, اور ان دونوں محترم جو ہمارے ایم ایل ایز ہیں ان سے ریکویسٹ کی جائے وہ خود مستعفی ہو جائیں, یا پھر ہم ووٹ کے لیے بھی تیار ہیں ود ان پارٹی, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ پچھلے بینچوں پہ رہیں اور چھوٹے صوبوں سے ہم لوگ آگے لے کر آئیں. لیکن فتح صاحب, جو آپ کہہ رہے ہیں جن دو اصحاب کا, ایک تو آپ نے فیصل صالحیات کا ذکر کیا, دوسرا آپ میرا خیال ہے کہ ریاض پیرزادہ صاحب کی بات کر رہے ہیں. جی بالکل. اور دونوں جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ سینئر لوگ ہیں. اس میں کیا ہی اچھا ہوتا کہ یہ جو اگر آپ کا کنسرن تھا تو آپ ود ان دا پارٹی اس کو ڈسکس کر لیتے اور معاملات کو حل کر لیتے. اس کو اس طرح کا ہم خیال گروپ بنانے کی کیا ضرورت تھی؟ نہیں, ایسی بات نہیں. ہوا یہ کہ 29 مارچ کو پارلیمانی پارٹی کا اجلاس تھا, تو انہوں نے 2 دن پہلے 27 کی شام ان کو نامزد کیا ہے, جس پہ بڑا اعتراض کیا گیا تھا 29 کی میٹنگ میں. اور پارلیمانی پارٹی میں لوگوں نے کہا تھا کہ فیصلے کو ری اوپن کریں, آپ 2 دن صبر کر لیتے, انتظار کر لیتے. اب آگے رہے سارے ایم ایل ایز, اس کا پارٹی نے احساس بھی کیا اور کہا کہ واقعی ہمیں صبر انتظار کرنا چاہیے تھا. آلریڈی پارٹی کی طرف سے ایم ایل ایز نے چوری پیرلے صاحب اور شجاعت صاحب سے کئی مرتبہ ریکویسٹ کی ہے اس مسئلے کو ریکنسیڈر کریں اور ہم سب مل کر بیٹھ کر فیصلہ کرتے ہیں. ذاتی طور پر میں کسی عہدے کا خواہشمند نہیں ہوں, نہ پارلیمانی لیڈر بننا چاہتا ہوں اور نہ ویب بننا چاہتا ہوں, بلکہ ہم تو سیکریفائی کر رہے ہیں پارٹی کے مفاد میں اپوزیشن کو مضبوط اور مستحکم کرنے کے لیے. اور پچھلے 7 دن میں جو ہماری پرفارمنس رہی ہے اسمبلی میں, اس سے بھی ہمارے لوگ سیٹسفائی نہیں ہیں. اس میں ڈپٹی اسپیکر صاحب نے تمام پر 80% زیادہ وقت سرکاری بینچوں کو دیا ہے, اور ایجنڈے پہ آئے ہوئے ہمارے آئٹمز پر بھی ہمیں بات کرنے کا موقع نہیں ملا. دیکھیں فتح صاحب, اسپیکر صاحب کا اس میں قصور, میں اب مثال کے طور پر کل آپ نے ایک ڈسکشن کرنی تھی اس حوالے سے جو اس دن شور و غل ہوا تھا پرویز الہی صاحب کی تقریر کے دوران, لیکن جب کل موقع آیا تو آپ کی طرف سے کوئی بھی نہیں بولا وہاں پہ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. وہ میں موقع دیا ہی نہیں گیا. جب وہ میرا ایجنڈا آئٹم آیا ہے ان امپلائمنٹ پہ, بے روزگاری پہ, تو انہوں نے میرا نام پکارنے کی بجائے ہاؤس کو ایڈجرن کر دیا 2 روز کے لیے. تو ابھی جو صورت ہے, ابھی یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں جو چھوٹے صوبوں کا مسئلہ ہے, تو چھوٹے صوبوں کے سے آئے ہوئے ایم این ایز آپ کے ساتھ کتنے ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہوئی ہے؟ تقریباً 1 آدھ کو چھوڑ کے سارے ہمارے ساتھ ہیں, 3 صوبوں کے. اچھا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو چھوٹے صوبوں کے سارے لوگ ہیں وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ جی, 1 آدھ کو چھوڑ کے باقی. اور جو کل آپ کی میٹنگ ہوئی تھی اس میں تو تقریباً 10-12 لوگوں سے زیادہ لوگ نہیں تھے. اس میں اکثر لوگ نہیں تھے یہاں پہ, اپنے اپنے صوبوں میں گئے ہوئے ہیں, اور اس میں 12 لوگ یہاں موجود تھے. اور اس میں یہ ہے کہ تقریباً چھوٹے صوبوں کے سارے لوگ ہی 1 آدھ کو چھوڑ کے ہمارے ساتھ ہیں اس معاملے میں. اور خود پنجاب سے بھی بڑی تعداد ہمارے ساتھ ہے اس معاملے میں. اور ہم پارٹی کو نہ توڑنا چاہتے ہیں, نہ نقصان پہنچانا چاہتے ہیں, نہ اپوزیشن کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں. ہم اپوزیشن کو متحرک, افیکٹو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں, اور یہ چاہتے ہیں کہ سارے فیصلے مشاورت سے ہوں. اور اس میں ہم صرف 2 عہدوں کی بات کر رہے ہیں, پارٹی پارلیمانی لیڈر اور ویپ. تو چلیے کہ مسلم لیگ, جس کا نام ہی پاکستان مسلم لیگ ہے, اس میں مسلم لیگی تو ہونے چاہیے جو کم از کم کچھ پرانے مسلم لیڈر ہو, جو ابھی شامل ہو گئے ہیں, تو ان کو کچھ ویٹ کرنا چاہیے. پارٹی میں کوئی ٹائم انتظار کا بھی ہوتا ہے. نہیں, لیکن فیصل صالحیات صاحب خاصے سینئر پارلیمنٹرین ہیں, ان کا ایک مقام تو ہے نا اس میں, آپ کو کچھ پاکستان مسلم لیگ میں تو ابھی شامل ہوئے نا اس الیکشن میں, وہ پیٹریوٹ میں پیپلز پارٹی میں تھے. اچھا, لیکن اس میں ساتھ ساتھ ایک اور چیز بھی ذرا مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کے جو گروپ بنا ہے اس کو ہم خیال گروپ چلیں کہہ لیں, لیکن کیا آپ حکومت کی جو اقدامات ہوں گے, جو آپ کی نظر میں اچھے اقدامات ہوں گے, آپ ان کو سپورٹ کریں گے اس پہ؟ دیکھیں, تو پہلے بھی میرا خیال ہے کہ جب ووٹ آف کانفیڈنس کا معاملہ آیا تھا پرائم منسٹر کا, اس میں ہماری پوری اپوزیشن نے, اسپیشلی پاکستان مسلم لیگ نے ان کو ووٹ دیا ہے. آئندہ بھی, ابھی آج پرسوں کل قرارداد تھی محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے قتل کے معاملے کو اقوام متحدہ میں لے جانے کی, تو اس میں بھی ہم نے اس کی مخالفت نہیں کی, بلکہ وہ اتفاق رائے سے تقریباً ہوا ہے. تو آئندہ بھی اگر جو کوئی اچھی بات حکومت کی پبلک مفاد میں ہوگی تو ہم اس کے راستے میں رکاوٹ کھڑی نہیں کریں گے. ہاں, جہاں ہم دیکھیں گے کہ حکومت عوام سے کیے ہوئے وعدے پورے نہیں کر رہی, اب ان کے 100 دن میں سے باقی 82 دن رہ گئے ہیں, اور ابھی تک آٹے کے لیے قطاریں لگی ہوئی ہیں, لوڈ شیڈنگ ہے اور بہت سے مسائل ہیں, تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے اپوزیشن کو رول ادا کرنا چاہیے. ہاؤس میں بیٹھ کے, اسمبلی کے اندر
बेरोजगारी, गुर्बत, महंगाई और तशद्दुद और बाकी चीज़ों के पर आवाज़ उठानी चाहिए, ताकि अवाम को भी मालूम हो कि हमारे दुखों के मदावा के लिए अपोजिशन इफेक्टिव और मौसर है। लेकिन पिछले 7 दिन में तो ऐसे लगता है जैसे अपोजिशन सोई हुई है। हम इसको एक्टिव और मुतहरक करना चाहते हैं। जो आज क्या आपने जिस तरह कहा फतियाना साहब, जिस तरह आप कह रहे हैं कि आप मुख्तलिफ जो अच्छे इक़दाम होंगे उस पर आप सपोर्ट करेंगे हुकूमत को, तो क्या जजेस की बहाली के ऊपर जो करारदाद आने वाली है उस पर आप सपोर्ट करेंगे हुकूमत को? मैं सोच भी कर रहा हूँ, हो सकता है इस करारदाद पे सभी का इत्तेफाक हो जाए। हुकूमत को भी चाहिए कि इस मामले में अपोजिशन से बात करे। अभी तक हुकूमत ने अपोजिशन से बात ही नहीं की। उन्हें चाहिए कि ये कौमी मामला है, इस पर उन्हें ऐवान सदर से भी बात करनी चाहिए और अपोजिशन से भी बात करनी चाहिए। मैं तो महसूस कर रहा हूँ कि इस पे हो सकता है इत्तेफाक राय हो जाए, ऐसा रास्ता निकाल लिया जाए कि जिससे जज भी बहाल हो जाए और टकराव की कैफियत भी ना हो, और थोड़ा बहुत फ्लेक्सिबिलिटी, लचक होनी चाहिए। बिल्कुल अकड़ और बिल्कुल नॉन फ्लेक्सिबल रवैये भी नहीं होने चाहिए। तो अपोजिशन हर अच्छे काम में उनके साथ ताउन के लिए तैयार है। तो बेसिकली आप ये कह रहे हैं कि अगर इस तरह का कुछ मामला होता है तो आपके यहाँ सॉफ्ट कॉर्नर मौजूद है इस करारदाद के हवाले से? मुमकिन देखिए, हुकूमत को चाहिए कि इस मामले में अपोजिशन से बात करे। अभी तक उन्होंने अपोजिशन से बात ही नहीं की। जब करेंगे तो इसको फिर हम जरूर से गौर करेंगे। ठीक है। और आखिर में जरा ये मुझे बताइएगा कि अगर हुकूमत आपकी इन्हीं अच्छी पॉलिसीज की वजह से आपको कहती है या इन्वाइट करती है कि जनाब आप मिनिस्ट्रीज वगैरह भी ले लें या आप स्टैंडिंग कमेटीज के चेयरमैन वगैरह बन जाएं, तो क्या आप कबूल करेंगे? देखें, वो तो मैं ज़ाती तौर पर किसी ओहदे का ख्वाहिशमंद नहीं हूँ। मैं कह रहा था कि अगर अपोजिशन को स्टैंडिंग कमेटीज के ओहदे दिए जाते हैं, सपोज वो 6 या 7 देते हैं, तो उसमें MQM भी शेयर लेगी, फंक्शनल मुस्लिम लीग भी शेयर लेगी, तो 3 से 4 जो चेयरमैनियाँ मिल सकती हैं मुस्लिम लीग कायद आज़म को। तो मेरी ख्वाहिश होगी कि वो सारी पंजाब में रखने की बजाय हर सूबे को एक एक चेयरमैनी दे दी जाए, तो कोई हर पंजाब के हिस्से में एक रह जाएगी। तो वो भी फिर जिसको चाहेंगे लोग तो बना लें। मुझे तो कोई उसकी भी ख्वाहिश नहीं है। चलें, अल्लाह करे कि आपके मामला सही तरह आगे तो चल सकें। हम चाहते हैं कि यहाँ नई रवायात कायम हो और मिसाक़ जमहूरियत जिस पर हुकूमती जमातें दस्तखत कर चुकी हैं उस पर भी किसी तरीके से अमल हो। अपोजिशन के रहनुमाओं के खिलाफ इंतकामी कार्रवाइयाँ, झूठे मुकदमात का अंदराज भी ना हो। और इसके साथ साथ ये कि हम महाजराई की बजाय अफ़ाम व तफ़हीम और कौमी सालमियत के मामला को मुकदम रखते हुए अवाम के मसाइल के हल के लिए मुस्बत मुफाहमत या कोऑपरेशन पेश कर सकते हैं। लेकिन जहाँ महसूस करेंगे कि सरकार और उनके लोग अपनी पॉलिसियों से वादों से हट रहे हैं, तो हम उन पर मुस्बत और पुरजोर तनकीद भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है फतियाना साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया। रियाज फतियाना साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बात कर रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, ये लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में से ही बनाया गया है, और उनके कुछ रिजर्वेशंस हैं अपोजिशन लीडर के हवाले से नहीं तो कम से कम पार्लिमानी लीडर के हवाले से मौजूद हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ विप के हवाले से जो रियाज पीरज़ादा साहब हैं उनके हवाले से भी रिजर्वेशंस मौजूद हैं कि छोटे सूबों को ये जो एक डेजिग्नेशन है वो छोटे सूबों में दिया जाना चाहिए था, दोनों वाले जो डेजिग्नेशन है। तो उसमें हम देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त और आ चुका है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्लीज़ सी यू इन अ बिट। वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी आटे के हवाले से, जजेस के हवाले से, और हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी बात हुई है। और उन्होंने रियाज फतियाना साहब ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं लेकिन हम ख्याल लोगों का एक ग्रुप बना है। अब इसमें जजेस की बहाली की जब बात हुई है तो उसमें हमने देखा था कि APDM ने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था, और इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम जब तक ये सिलसिला नहीं होगा उसमें नहीं शरीक होंगे। इसी हवाले से हम बात करते हैं APDM के एक रहनुमा और तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन और कायदे तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से। इमरान अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि कल मरी डिक्लेरेशन के हवाले से एक ऐलान हुआ कि जनाब जो भी जजेस का मामला था वो ऐलान मरी के हवाले से ही तय किया जाएगा। तो उससे क्या APDM के तमाम जो कायदीन हैं उनके अंदर क्या साय ऑफ रिलीफ महसूस किया गया है, या आप कुछ और चाहते थे या किसी और तरीके से आप चाहते थे कि लाहेमल इख्तियार किया जाए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए इसरार, अब तक तो APDM का यही नुक्ता है कि जो नवंबर 3 को पाकिस्तान की जुडिशरी थी उसको बहाल किया जाए, क्योंकि जो भी कदम उठाए गए थे वो गैर आईनी, गैर कानूनी थे।
اب ہم یہ جو نئی ڈکلریشن ہے اس کو ہم نے ویلکم کیا اور یہی امید رکھ رہے ہیں کہ جو گورنمنٹ کہہ رہی جو یہ دونوں میجر پارٹیز مری ڈکلریشن کے انہوں نے جو پھر سے اس چیز کو کنفرم کیا کہ مری ڈکلریشن کو امپلیمنٹ کیا جائے گا تو ہم تک تو چپ کر کے بیٹھے اور اس کو ایک پشائن سٹیپ سمجھتے ہیں. نہیں لیکن عمران اس میں جو ابھی کنسرن لوگوں کی طرف سے اور وکلاء کے چند جو قائدین ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی ضروری نہیں تھا کہ 30 دن ہی انتظار کیا جائے ان کو بحال کرنے کے لیے, یہ تو کسی وقت بھی ہو سکتا تھا, ایک جسٹ ود اسٹروک آف ون سنگل پین یہ آرام سے ہو سکتا تھا. تو اس میں کیا اے پی ڈی ایم بھی یہی سوچتی ہے کہ اس کو 30 دن تک ویٹ کیا جانا چاہیے تھا اس کا؟ دیکھیں 30 دن تو انہوں نے مری ڈکلریشن میں دیے ہیں. ہم سب کا تو یہ خیال تھا کہ جس دن پرائم منسٹر انسٹال ہوئے انہوں نے اپنا عہدہ لیا پرائم منسٹر کا اور انہوں نے حلف اٹھایا, اسی دن ان کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو چیف جسٹس افتخار ہیں وہ اپنی ڈیوٹیز کو ریزیوم کریں اور وہ سپریم کورٹ جا کے اپنا کام شروع کریں, کیونکہ آئینی طور پہ تو وہ چیف جسٹس ہیں اور پولیس بھی گورنمنٹ کے نیچے تھی, فائنانسز بھی گورنمنٹ کے نیچے ہیں. تو کیا چیز روک رہی تھی گورنمنٹ کو کہ پہلے دن ہی چیف جسٹس کو کام شروع کریں, جب سب تسلیم جنرل مشرف نے خود جب ایک بی بی سی کے انٹرویو میں کہا کہ نومبر 3 کا جو قدم تھا وہ غیر آئینی تھا, انہوں نے جب خود یہ کہہ دیا ہے تو پھر اس کے بعد کیا چیز روک رہی تھی اس گورنمنٹ کو. بہرحال اگر 1 مہینے کے بعد بھی یہ ان کو اپنی ڈیوٹیز پہ جوڈیشری کو واپس ان کو کام کرنے دیتے ہیں تو ہم پھر بھی ہم خوش ہیں. لیکن یہ کہنا کہ ضروری مہینے کے کوئی اس میں جو بھی وجوہات ہیں ہمیں نہیں پتا, لیکن اگر مہینے کے بعد بھی کر دیں تو ٹھیک ہے. لیکن اس میں عمران ایک چیز جو ہے وہ دیکھی جا رہی تھی کہ جوڈیشری کے جو حوالے سے کنسرنز موجود تھے اس میں کچھ لوگوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ کچھ پریشرز ہیں گورنمنٹ کے اوپر, کچھ انٹرنل پریشرز اور کچھ شاید ایکسٹرنل پریشرز بھی ہیں. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایکسٹرنل پریشرز بھی کام کر رہے تھے اس حوالے سے؟ دیکھیں ایکسٹرنل پریشر تو بڑا کلیئر ہے. جب نیکرو پونٹے اور باؤچر آئے اور بے نظیر کو انہوں نے پریشرائز کیا, بے نظیر تو الیکشن بائیکاٹ کر رہی تھی ایمرجنسی کے بعد, انہوں نے پریشرائز کیا اور 48 گھنٹے کے اندر اندر بے نظیر کا فیصلہ تبدیل کروایا. تو یہ ایکسٹرنل پریشر تھا. اس کے بعد آپ نے ان کی جو بھی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی اور جو بش ایڈمنسٹریشن کا جو بھی رویہ ہے, انہوں نے تو یہ جوڈیشری کے اوپر بات کی کہ یہ چاہتے نہیں تھے کہ ججز واپس آئیں. اگر ججز بحال ہو جاتے ہیں اور آپ کا مطالبہ جو تھا وہ پورا ہو جاتا ہے تو کیا آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے, جو کہ ابھی ٹائم بھی ہے, اور اگر آپ کو یہ تیقن سے کہہ دیا جائے کہ جناب وہ تو بالکل جس طرح آپ چاہتے تھے اس طرح بحال ہو جائیں گے, تو کیا اے پی ڈی ایم دوبارہ انتخابات میں حصہ لے گی؟ دیکھیں اے پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا الیکشن بائیکاٹ کا, اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس میں سب بھی شامل تھے, اور پہلے پھر بے نظیر اور پیپلز پارٹی نے ودرا کیا, پھر فضل الرحمان اور اے یو آئی نے, اور پھر اے این پی نے ودرا کیا, پھر آخر میں پی ایم ایل نے اس فیصلے سے نکلے. ہمارا تو ابھی بھی وہی فیصلہ ہے, اور اب اے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی اور جیسے ججز بحال ہو اے پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن آپ کا پرسنل ویو کیا ہے, آپ کی پارٹی کا کیا ویو ہے عمران؟ میرا ہمارا آدھا آدھا ہے. آدھی پارٹی چاہتی ہے الیکشن لڑے, آدھی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے الیکشن سے میں بائیکاٹ کر دیا تو ضمنی الیکشن ایک بڑا عجیب سا الیکشن ہوتا ہے, اس کے اندر وہ ماحول بنتا نہیں ہے جو کہ جنرل الیکشن میں بنتا ہے, اور عموماً جو بھی پارٹیز اپنی سیٹیں ویکیٹ کرتی ہیں انہی کو وہ سیٹیں ملتی ہیں. تو ایک آدھا یہ ویو ہے, لیکن جو اے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ جائیں گے. لیکن اگر بائیکاٹ خدا نخواستہ جاری رہتا ہے اور لوگوں کی ایسپریشنز بہرحال موجود ہیں, آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں, لوگ چاہیں گے کہ آپ جیسے لوگ جتنے بھی ہیں, چکزئی صاحب ہیں, قاضی صاحب ہیں, یہ سب لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں واپس آئیں, تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ ضمنی انتخابات لڑ کے یہ آ جائیں؟ ایک اچھی اوپینین بھی اس میں موجود ہے. دیکھیں اسمبلی میں ہمارا آنا 6-7 سیٹیں جتنی بھی لے کے آنا, اس سے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہو, اور اس کے لیے چیف جسٹس افتخار اور وہ جو ہیرو ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت جو نہیں حلف لیا تھا ان سب کا واپس آنا ہمارے 6-7 لوگوں کے اسمبلی سے آنے سے زیادہ ضروری ہے. ہم آرام سے انتظار کریں گے.
अपनी अगली इलेक्शन की, जब भी अगली इलेक्शन आएगा। अगर बहरहाल APTM फैसला करती है तो हम इलेक्शन लड़ लेंगे। अच्छा, इसमें इमरान पिछले दिनों में हमने देखा कि एक खबरें चल रही थी कि -1 फार्मूला की बड़ी बात हो रही थी, उसमें आपको भी कुछ इतलात मिली इस तरह के कुछ फार्मूले की? नहीं, ये स्पेकुलेशन है, लेकिन ये तो किसी को भी एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ये -1 तो कॉम्प्रोमाइज ऐसा होगा कि उससे बेहतर है कि अदलिया ना ही बहाल करें आप, क्योंकि देखें जिस आदमी ने स्टैंड लिया है उसको अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर तो एक वो कॉम्प्रोमाइज हो गया जो ना वकला को, ना सिविल सोसाइटी को और ना अवाम को याद रखे। 81% लोग चीफ जस्टिस को वापस चाहते हैं। ये गैलप की सर्वे है, 81% कौम, पाकिस्तानी कौम, तो ये तो कोई भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, ना ही APTM एक्सेप्ट करेगी। लेकिन जो अगला सिनेरियो आ रहा है इमरान, उसमें आप क्या देख रहे हैं कि जिस तरह अभी पिछले दिनों में हमने देखा कि इलेक्टेड जो गवर्नमेंट है, जैसे ही उसने टेक ओवर किया है, हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ जगहों पे हंगामे, मुख्तलिफ जगहों पे लड़ाइयाँ, झगड़े, डॉक्टर शेर अफगन नियाजी साहब का वाक़या हुआ, अरबाब रहीम साहब का वाक़या हुआ, तो क्या आप समझते हैं कि ये कोई साजिश हो रही है इलेक्टेड गवर्नमेंट के खिलाफ? बिल्कुल, ये साजिश का, ये मुल्तान का तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन ये जो कराची में हुआ है 9 अप्रैल को, ये तो बिल्कुल साजिश है। क्या आप ऑप्टिमिस्टिक हैं कि जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है वो आप ही के एजेंडे के मुताबिक, जिस तरह जुडिशरी के हवाले से कहा जा रहा है, बहाल कर देंगे, इसी तरह आज़ाद इलेक्शन कमीशन, और आहिस्ता आहिस्ता अगर इनको टाइम मिलेगा तो वो वही एजेंडा है बेसिकली जो आपका है, तो आप समझते हैं कि ये उसको हल कर लेंगे? देखिए, ये कहना मुश्किल है हल कर लेंगे या नहीं, लेकिन बहरहाल इनको पूरा मौका देना चाहिए, क्योंकि ये एक पब्लिक का मैंडेट है इनके पास, और हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जमहूरियत को अब कामयाब होना चाहिए, और उसकी कामयाबी के लिए इनकी कामयाबी जरूरी है। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग में भी फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है इमरान, उस पर भी कोई कमेंट करना चाहेंगे आप? देखिए, वो जो पार्टी किसी नजरिए के तहत ना बने और एक शख्सियत बनाए, और उस पार्टी का सिर्फ मकसद उस शख्सियत को पावर में रखने को हो ताकि वो खुद पावर में रहे, वो पार्टी कभी भी चल नहीं सकती। और आखिर में इमरान, ये दूसरा आखिर है, वो ये कि आपका कॉलेज भी बनने जा रहा है, उसके हवाले से भी जरा थोड़ा सा मुख्तसरन हमें बताइएगा कि क्या उसकी ओपनिंग वगैरह होने जा रही है, किस तरह करने जा रहे हैं आप उसको? इंशाल्लाह अगली इतवार को जो मेरे यूनिवर्सिटी बना रहा हूँ, और पहले नमल कॉलेज शुरू करके फिर उसे यूनिवर्सिटी बनाऊंगा, इंशाल्लाह अगली इतवार को हम उसकी ओपनिंग कर रहे हैं, बड़े पैमाने पे करेंगे। अल्लाह खैर करेगा, और अल्लाह करे कि आप कामयाब हों, और हमारे मुल्क में जिस तरह तालीम का मसला है वो अल्लाह करे कि हल हो सके। इमरान, आपका बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। नाज़रीन, इमरान खान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और कायद हमारे साथ मौजूद थे, और तफसील से हमें जो पॉलिटिकल सिनेरियो उस हवाले से अपनी राय का इजहार कर रहे थे। टाइम की किल्लत की वजह से प्रोग्राम को यहीं पे वाइंड अप करेंगे, और आप दुआ कीजिएगा कि जो भी हम मामला देख रहे हैं, आटे का मसला, जजेस का मसला, जो तमाम मामला हैं, इनमें से पाकिस्तान बड़े ही सुरखरू होकर आगे निकले और हम कामयाब होकर आगे बढ़ सकें। आखिर में दुआ, और दुआ से पहले मैं ये भी बताता चलूँ कि आप अपनी ईमेल जो हैं वो हमें भेजना शुरू करें, और हमारा ईमेल एड्रेस है israr@ptv.com.pk। रिपीट, israr@ptv.com.pk। और दुआ कि मेरी इज़्ज़त के लिए काफ़ी है मेरा मौला कि मैं तेरा ही बंदा हूँ, और मेरे फ़ख्र के लिए काफ़ी है कि तू ही मेरा परवरदिगार है। तो बिल्कुल उसी तरह है जिस तरह मैं चाहता हूँ, मुझे भी उसी तरह बना दे जिस तरह तू चाहता है। स्पुरदम बतो माए खेशरा तो दानी हिसाब कम बेशरा। मुझे इसरा किसाना को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल मुलाकात होगी इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़। को मुकदम रखते हुए अवाम के मसाइल के हल के लिए मुस्बत मुफाहमत या कोऑपरेशन पेश कर सकते हैं, लेकिन जहां महसूस करेंगे कि सरकार और उनके लोग अपनी पॉलिसियों से वादों से हट रहे हैं, तो हम उन पर मुस्बत और पुरजोर तनकीद भी करेंगे। बिल्कुल ठीक है फतियाना साहब, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। थैंक यू वेरी मच जी, बहुत शुक्रिया।
रियाज फतेहाना साहब हमारे साथ मौजूद थे नाजरीन, और बात कर रहे थे फॉरवर्ड ब्लॉक की जो खबरें आ रही हैं। उन्होंने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं है, ये लाइक माइंडेड लोगों का एक ग्रुप है जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग में ही से ही बनाया गया है, और उनकी कुछ रिजर्वेशंस हैं अपोजिशन लीडर के हवाले से नहीं तो कम अज़ कम पार्लिमानी लीडर के हवाले से मौजूद हैं। और साथ साथ उन्होंने कहा कि चीफ विप के हवाले से जो रियाज पीरज़ादा साहब हैं उनके हवाले से भी रिजर्वेशंस मौजूद हैं कि छोटे सूबों को ये जो एक डेजिग्नेशन है वो छोटे सूबों में दिया जाना चाहिए था, दोनों वाले जो डेजिग्नेशन है। तो उसमें हम देखते हैं कि आइंदा चंद दिनों में चीज़ें कैसे अनफोल्ड होंगी। लेकिन यहाँ पे एक ब्रेक का वक्त और आ चुका है, ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे। प्लीज़ सी यू इन अ बिट। इमरान को चेक कर लो, मैंने कहा। हाँ हाँ, उसको देखो फिर, नहीं, कामिल अली आगा को देखो। हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, हाँ, और कौन हो सकता है? फैसल सालेह याद को चेक कर लो। नहीं तो वो कह देना कि नहीं बना। अच्छा, रियाज पीरज़ादा को चेक करो। रियाज पीरज़ादा है नंबर? कौन? हाँ ठीक है। शुरू करें?
वेलकम बैक नाजरीन। बात हो रही थी आटे के हवाले से, जजेस के हवाले से, और हमने देखा कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग में फॉरवर्ड ब्लॉक के हवाले से भी बात हुई है और उन्होंने रियाज फतेहाना साहब ने कहा कि फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं लेकिन हम ख्याल लोगों का एक ग्रुप बना है। अब इसमें जजेस की बहाली की जब बात हुई है तो उसमें हमने देखा था कि APDM ने इलेक्शंस का बॉयकॉट किया था और इलेक्शंस के हवाले से उन्होंने कहा था कि हम जब तक ये सिलसिला नहीं होगा उसमें नहीं शरीक होंगे। इसी हवाले से हम बात करते हैं APDM के एक रहनुमा और तहरीक इंसाफ के सरबराह चेयरमैन और कायदे तहरीक इंसाफ जनाब इमरान खान साहब से। इमरान अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। इमरान साहब ये बताइएगा कि हमने देखा कि कल मरी डिक्लेरेशन के हवाले से एक ऐलान हुआ कि जनाब जो भी जजेस का मामला था वो ऐलान मरी के हवाले से ही तय किया जाएगा, तो उससे क्या APDM के तमाम जो कायदीन हैं उनके अंदर क्या साय ऑफ रिलीफ महसूस किया गया है या आप कुछ और चाहते थे या किसी और तरीके से आप चाहते थे कि लाहेअमल इख्तियार किया जाए? व्हाट इज योर टेक ऑन दैट? देखिए इसरार, अब तक तो APDM का यही नुक्ता है कि जो नवंबर 3 को पाकिस्तान की जुडिशरी थी उसको बहाल किया जाए, क्योंकि जो भी कदम उठाए गए थे वो गैर आईनी, गैर कानूनी थे। अब हम ये जो नई डिक्लेरेशन है इसको हमने वेलकम किया और यही उम्मीद रख रहे हैं कि जो गवर्नमेंट कह रही, जो ये दोनों मेजर पार्टीज मरी डिक्लेरेशन के उन्होंने जो फिर से इस चीज को कंफर्म किया कि मरी डिक्लेरेशन को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, तो हम तक तो चुप करके बैठे और इसको एक पुशाइन स्टेप समझते हैं। नहीं, लेकिन इमरान इसमें जो अभी कंसर्न लोगों की तरफ से और वकला के चंद जो कायदीन हैं उन्होंने कहा है कि जी ज़रूरी नहीं था कि 30 दिन ही इंतज़ार किया जाए इनको बहाल करने के लिए, ये तो किसी वक्त भी हो सकता था, एक जस्ट विद द स्ट्रोक ऑफ वन सिंगल पेन ये आराम से हो सकता था। तो इसमें क्या APDM भी यही सोचती है कि इसको 30 दिन तक वेट किया जाना चाहिए था इसका? देखिए 30 दिन तो इन्होंने मरी डिक्लेरेशन में दिए हैं। हम सबका तो ये ख्याल था कि जिस दिन प्राइम मिनिस्टर इंस्टॉल हुए उन्होंने अपना ओहदा लिया प्राइम मिनिस्टर का और उन्होंने हल्फ उठाया, उसी दिन उनको ये कहना चाहिए था कि जो चीफ जस्टिस इफ्तिखार है वो अपनी ड्यूटीज को रिज्यूम करें और वो सुप्रीम कोर्ट जाके अपना काम शुरू करें, क्योंकि आईनी तौर पे तो वो चीफ जस्टिस है और पुलिस भी गवर्नमेंट के नीचे थी, फाइनेंसेस भी गवर्नमेंट के नीचे हैं। तो क्या चीज रोक रही थी गवर्नमेंट को कि पहले दिन ही चीफ जस्टिस को काम शुरू करें, जब सब तस्लीम जनरल मुशर्रफ ने खुद जब एक BBC के इंटरव्यू में कहा कि नवंबर 3 का जो कदम था वो गैर आईनी था, उन्होंने जब खुद ये कह दिया है तो फिर उसके बाद क्या चीज रोक रही थी इस गवर्नमेंट को? बहरहाल अगर 1 महीने के बाद भी ये उनको अपनी ड्यूटीज पे जुडिशरी को वापस उनको काम करने देते हैं तो हम फिर भी हम खुश हैं, लेकिन ये कहना कि जरूरी महीने के कोई इसमें जो भी वजूहात है हमें नहीं पता, लेकिन अगर महीने के बाद भी कर दें तो ठीक है। लेकिन इसमें इमरान एक चीज़ जो है वो देखी जा रही थी कि जुडिशरी के जो हवाले से कंसर्न्स मौजूद थे उसमें कुछ लोगों का ये भी कहना था कि कुछ प्रेशर्स हैं गवर्नमेंट के ऊपर, कुछ इंटरनल प्रेशर्स और कुछ शायद एक्सटर्नल प्रेशर्स भी हैं। तो क्या आप समझते हैं कि कुछ एक्सटर्नल प्रेशर्स भी काम कर रहे थे इस हवाले से? देखिए एक्सटर्नल प्रेशर तो बड़ा क्लियर है। जब निक्रो पॉन्टे और बाउचर आए और बेनजीर को उन्होंने प्रेशराइज किया, बेनजीर तो इलेक्शन बॉयकॉट कर रही थी इमरजेंसी के बाद, उन्होंने प्रेशराइज किया और 48 घंटे के अंदर अंदर बेनजीर का फैसला तब्दील करवाया, तो ये एक्सटर्नल प्रेशर था। उसके बाद आपने इनकी जो भी स्टेट डिपार्टमेंट की और जो बुश एडमिनिस्ट्रेशन का जो भी रवैया है, इन्होंने तो ये जुडिशरी के ऊपर बात थी कि ये चाहते नहीं थे कि जजेस वापस आए। तो क्या इमरान जी अभी उसके बाद फिर हमने देखा कि जब इन्होंने, क्योंकि ये जनरल मुशर्रफ को बैक कर रहे हैं और क्योंकि ये समझते हैं कि जनरल मुशर्रफ के अलावा कोई उनकी इतनी वॉर ऑन टेरर में खिदमत नहीं कर सकता, लिहाजा वो नहीं चाहते थे जनरल मुशर्रफ जाएं और उनको खतरा ये था कि अगर जजेस बहाल होते हैं तो जनरल मुशर्रफ की छुट्टी हो जाएगी। तो क्या आप इसे अग्री करते हैं? क्या किस चीज पे? कि अगर जजेस बहाल होते हैं तो इस तरह का सिनेरियो हो सकता है? देखिए इसमें तो जनरल मुशर्रफ जब खुद कह रहे हैं कि मैंने नवंबर 3 को जो कदम उठाया वो गैर आईनी है,
تو پھر ظاہر ہے کوئی بھی آزاد عدلیہ اس قدم کو غیر آئینی سمجھے گی. ٹھیک ہے. اچھا عمران، اس میں ایک اور کویسچن اٹھتا ہے، وہ یہ ہے، وہ آپ کے حوالے سے ہے کہ اگر ججز بحال ہو جاتے ہیں اور آپ کا مطالبہ جو تھا وہ پورا ہو جاتا ہے تو کیا آپ ضمنی انتخابات میں حصہ لیں گے، جو کہ ابھی ٹائم بھی ہے، اور اگر آپ کو یہ تیقن سے کہہ دیا جائے کہ جناب وہ تو بالکل جس طرح آپ چاہتے تھے اس طرح بحال ہو جائیں گے، تو کیا اے پی ڈی ایم دوبارہ انتخابات میں حصہ لے گی؟ دیکھیں، اے پی ڈی ایم کا فیصلہ تھا الیکشن بوائیکاٹ کا، اور آپ کو سب کو پتا ہے کہ اس میں سب بھی شامل تھے، اور پہلے پھر بے نظیر اور پیپلز پارٹی نے ودرا کیا، پھر فضل الرحمان اور جے یو آئی نے، اور پھر اے این پی نے ودرا کیا، پھر آخر میں پی ایم ایل نے اس فیصلے سے نکلے. ہمارا تو ابھی بھی وہی فیصلہ ہے، اور اب اے پی ڈی ایم کی میٹنگ ہوگی اور جیسے ججز بحال ہو، اے پی ڈی ایم جو فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ چلیں گے. لیکن آپ کا پرسنل ویو کیا ہے، آپ کی پارٹی کا کیا ویو ہے عمران؟ میرا ہمارا آدھا ہے. آدھی پارٹی چاہتی ہے الیکشن لڑے، آدھی سمجھتی ہے کہ اگر ہم نے الیکشن میں بوائک آؤٹ کر دیا تو ضمنی الیکشن ایک بڑا عجیب سا الیکشن ہوتا ہے، اس کے اندر وہ ماحول بنتا نہیں ہے جو کہ جنرل الیکشن میں بنتا ہے، اور عموماً جو بھی پارٹیز اپنی سیٹیں ویکیٹ کرتی ہیں انہی کو وہ سیٹیں ملتی ہیں. تو ایک آدھا یہ ویو ہے، لیکن جو اے پی ڈی ایم فیصلہ کرے گی ہم اس کے ساتھ جائیں گے. لیکن اگر بائیک آؤٹ خدا نخواستہ جاری رہتا ہے اور لوگوں کی ایسپریشنز بہرحال موجود ہیں، آپ جیسے لوگ جو ہیں وہ باہر بیٹھے ہوئے ہیں، لوگ چاہیں گے کہ آپ جیسے لوگ جتنے بھی ہیں، چکزئی صاحب ہیں، قاضی صاحب ہیں، یہ سب لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں واپس آئیں، تو کیا اچھا نہیں ہوگا کہ آپ ضمنی انتخابات لڑ کے یہ آ جائیں؟ ایک اچھی اوپینین بھی اس میں موجود ہے. دیکھیے، اسمبلی میں ہمارا آنا 6-7 سیٹیں جتنی بھی لے کے آنا، اس سے بہت زیادہ ضروری یہ ہے کہ ہمارا جو عدلیہ ہے وہ آزاد ہو، اور اس کے لیے چیف جسٹس افتخار اور وہ جو ہیرو ہیں جنہوں نے پی سی او کے تحت جو نہیں حلف لیا تھا، ان سب کا واپس آنا ہمارے 6-7 لوگوں کے اسمبلی سے آنے سے زیادہ ضروری ہے. ہم آرام سے انتظار کریں گے اپنی اگلی الیکشن کی، جب بھی اگلی الیکشن آئے گا. اگر بہرحال اے پی ڈی ایم فیصلہ کرتی ہے تو ہم الیکشن لڑ لیں گے. اچھا، اس میں عمران پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ ایک خبریں چل رہی تھیں کہ -1 فارمولا کی بڑی بات ہو رہی تھی، اس میں آپ کو بھی کچھ اطلاعات ملی اس طرح کے کچھ فارمولے کی؟ نہیں، یہ اسپیکولیشن ہے، لیکن یہ تو کسی کو بھی ایکسیپٹیبل نہیں ہوگا. یہ -1 تو کمپرومائز ایسا ہوگا کہ اس سے بہتر ہے کہ عدلیہ نہ ہی بحال کریں آپ، کیونکہ دیکھیں جس آدمی نے سٹینڈ لیا ہے اس کو اگر آپ نہیں رکھیں گے تو پھر تو ایک وہ کمپرومائز ہو گیا جو نہ وکلا کو، نہ سول سوسائٹی کو اور نہ عوام کو. یاد رکھیں 81% لوگ چیف جسٹس کو واپس چاہتے ہیں. یہ گیلپ کی سروے ہے، 81% قوم، پاکستانی قوم. تو یہ تو کوئی بھی ایکسیپٹ نہیں کرے گا، نہ ہی اے پی ڈی ایم ایکسیپٹ کرے گی. لیکن جو اگلا سینیریو آ رہا ہے عمران، اس میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ابھی پچھلے دنوں میں ہم نے دیکھا کہ الیکٹڈ جو گورنمنٹ ہے، جیسے ہی اس نے ٹیک اوور کیا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ ہنگامے، مختلف جگہوں پہ لڑائیاں جھگڑے، ڈاکٹر شیر افغان نیازی صاحب کا واقعہ ہوا، ارباب رحیم صاحب کا واقعہ ہوا. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی سازش ہو رہی ہے الیکٹڈ گورنمنٹ کے خلاف؟ بالکل، یہ سازش کا، یہ ملتان کا تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ جو کراچی میں ہوا ہے 9 اپریل کو، یہ تو بالکل سازش ہے. اور سازشیں کس کو سوٹ کریں گی؟ وہ لوگ جو پاور نہیں چھوڑنا چاہتے. اور میرا تو اس سے خیال تھا کہ 19 فروری کو جب پبلک نے اپنا مینڈیٹ واضح ہو گیا تھا اور سامنے آ گیا تھا، اور پبلک نے واضح طور پہ اپنا مینڈیٹ مشرف کے خلاف دیا تھا اور چیف جسٹس کے لیے دیا تھا، تو یہ تو اسی دن فیصلے ہونے چاہیے تھے. اب اگر وہ گورنمنٹ فیصلے کر جاتی تو بجائے آج یہ میٹنگز ہونے کے کہ جی اب ہم کیا کریں اور ہم فلانے ججز کو کیا ریزولوشن کے تحت یا جو بھی ایک نئی لیجسلیشن کے تحت ان کو بحال کریں، اب تک تو انہوں نے مسئلے حل کرنے تھے لوگوں کے، مہنگائی کے، اور یہ جو ڈیفیسٹ پاور ڈیفیسٹ ہے، اور یہ جو آٹے کا ہے اور چاول کا آنے والا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کے مسئلے حل کرنے چاہیے تھے. تو پہلے اگر یہ چیزیں سارٹ آؤٹ ہو جاتی، میں تو بھی کہتا ہوں سب اگر کہتے ہیں کہ مشرف کے نیچے ہم نے الیکشن نہیں لڑنا اور ہم سارے مل کے اس کا بوائک آؤٹ کرتے اور اس کے بعد ایک آزاد عدلیہ کے نیچے، آزاد الیکشن کے نیچے الیکشن لڑتے، تو آج یہ حالات نہ ہوتے جو ہمیں سامنا کرنا پڑ رہا ہے. لیکن کیا آپ عمران آخر میں کیا آپ اپٹمسٹک ہیں کہ جو پریزنٹ گورنمنٹ ہے وہ آپ ہی کے ایجنڈے کے مطابق، جس طرح جوڈیشری کے حوالے سے کہا جا رہا ہے بحال کر دیں گے، اسی طرح آزاد الیکشن کمیشن، اور آہستہ آہستہ اگر ان کو ٹائم ملے گا تو وہی ایجنڈا ہے بیسیکلی جو آپ کا ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اس کو حل کر لیں گے؟
دیکھیں یہ کہنا مشکل ہے حل کر لیں گے یا نہیں، لیکن بہرحال ان کو پورا موقع دینا چاہیے کیونکہ یہ ایک پبلک کا مینڈیٹ ہے ان کے پاس، اور ہمیں پوری کوشش کرنی چاہیے کہ جمہوریت کو اب کامیاب ہونا چاہیے، اور اس کی کامیابی کے لیے ان کی کامیابی ضروری ہے۔ اور پاکستان مسلم لیگ میں بھی فارورڈ بلاک بن رہا ہے عمران، اس پہ بھی کوئی کامنٹ کرنا چاہیں گے آپ؟ دیکھیں وہ جو پارٹی کسی نظریے کے تحت نہ بنے اور ایک شخصیت بنائے، اور اس پارٹی کا صرف مقصد اس شخصیت کو پاور میں رکھنے کو ہو تاکہ وہ خود پاور میں رہیں، وہ پارٹی کبھی بھی چل نہیں سکتی۔ اور آخر میں عمران یہ دوسرا آخر ہے وہ یہ کہ آپ کا کالج بھی بننے جا رہا ہے، اس کے حوالے سے بھی ذرا تھوڑا سا مختصراً ہمیں بتائیے گا کہ کیا اس کی اوپننگ وغیرہ ہونے جا رہی ہے، کس طرح کرنے جا رہے ہیں آپ اس کو؟ انشاءاللہ اگلی اتوار کو جو میرے یونیورسٹی بنا رہا ہوں، اور پہلے نمل کالج شروع کر کے پھر اسے یونیورسٹی بناؤں گا، انشاءاللہ اگلی اتوار کو ہم اس کی اوپننگ کر رہے ہیں اور بڑے پیمانے پہ کریں گے۔ اللہ خیر کرے گا، اور اللہ کرے کہ آپ کامیاب ہوں، اور ہمارے ملک میں جس طرح تعلیم کا مسئلہ ہے وہ اللہ کرے کہ حل ہو سکے۔ عمران آپ کا بہت شکریہ جی، شکریہ، تھینک یو ویری مچ۔ ناظرین، عمران خان تحریک انصاف کے چیئرمین اور قائد ہمارے ساتھ موجود تھے، اور تفصیل سے ہمیں جو پولیٹیکل سینیریو اس حوالے سے اپنی رائے کا اظہار کر رہے تھے۔ ٹائم کی قلت کی وجہ سے پروگرام کو یہیں پہ وائنڈ اپ کریں گے، اور آپ دعا کیجیے گا کہ جو بھی ہم معاملات دیکھ رہے ہیں، آٹے کا مسئلہ، ججز کا مسئلہ، جو تمام معاملات ہیں، ان میں سے پاکستان بڑے ہی سرخرو ہو کر آگے نکلے اور ہم کامیاب ہو کر آگے بڑھ سکیں۔ آخر میں دعا، اور دعا سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ آپ اپنی ای میل جو ہیں وہ ہمیں بھیجنا شروع کریں، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے israr@ptv.com.pk، ریپیٹ israr@ptv.com.pk، اور دعا کہ میری عزت کے لیے کافی ہے میرا مولا کہ میں تیرا ہی بندہ ہوں، اور میرے فخر کے لیے کافی ہے کہ تو ہی میرا پروردگار ہے، تو بالکل اسی طرح ہے جس طرح میں چاہتا ہوں، مجھے بھی اسی طرح بنا دے جس طرح تو چاہتا ہے۔ سپردم بتو مائے خیشرا تو دانی حساب کم و بیشرا۔ مجھے اسرار کسانہ کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔